چنگے نہیں لگ دے بھی آواز آدھی رو نہیں بین ولی ویدی کیا ماحول ہے بھائی بھاج پائی آج تو تقریباً میں 30 سال پہلے ایونٹ کیتا ہی آج بات پہ کریں نا آدھی رہی روندہ کیوں ہے بین لتھی ویدی آدھی رہی اکبر آئی میں سمجھے سا تیری چڑی ہوئی جان تلے پئیاں اور پکی آلے بھاڑ پئی آئی نانے دی کبات متھا مارے اس حکل مار کے دیئے نانا مجاور ٹورے ہوئے نہیں آدھی دے یہ کبر دوبارہ تیری یہ شکلالا ماتم کی تکر ماتم کی تکر دیگر دا ٹائم ہے بابا جی سار چاہے آنیا دو سائن ہوئے دیگر دے ویلے جڑا معامل تیارے ہوئے دیگر دے ویلے جڑا معامل تیارے ہوئے دیگر دے ویلے جڑا معامل تیارے آدھا پیا ٹھاوی رجب تو شبیر دی بیمار بیمار ہوئیے جدا اکبر نو ڈٹھا روندہ پہلی کرو ماتم بوندے بھائی شبیر دی بیمار بیمار ہوئیے بیمار ہوئیے جڑا اکبر نو ڈٹھا روندہ پہلی کہ سمجھے میں بھول گیا میں تھک گیا بیمار ہوئیے جڑا اکبر نو ڈٹھا روندہ پہلی ماما دیئے جھولیاں تو مصائب سنا دے عاشق لوگ بیٹھے ہو میں تیاری پہ پڑھ دا آخری 70 حسین دواستہ نے توجہ نہ سنیے بیمار ہوئیے جڑا اکبر نو ڈٹھا روندہ پہلی آدھا پیاؤ دوال سفید تے کمر جھکی ہاسیں جڑا ڈٹھا اس پور سوارے رو کے آدھی کھڑیے میری پھپیاں دا بہو خیال رکھیں ای کافلے دا سا آدھی رہیے چاچا تیری ٹیک رہے کہ وطن تو ٹوری گئی میری پھپیاں دا بہو خیال رکھیں کافل دا ساں بڑے عرصے بعد روحانیت اتنی ہے نا
جی کرو وطق بزرگا دن پہلا جملہ آدھا پیا 28 رجب تو پہلے نئی شبیر دی تھی بیمار ہوئی ہے جدا اکبر نو ڈٹھا روندہ پہلی بابے اور ایک وین کرندے ہونے آئے توڑے ڈاہدی ذاکری مولا درجات بلند فرماوے میرے استاد محترم اجازت دے ہو بدرگ چیرے نظر آندے پہن میں وین کر چھوڑا ٹریا وین دے میر زینب دا وطن کنو یاد ملکی راکے ہائے کر چھوڑا نا ٹریا وین دے میر جڑی دا وطن کنو یاد ملکی راکے کنیاں ڈتیاں دی سغرا کوں سید مسافر تاک والا سر چوے آئے آدھی کھڑی ہے میں بیمار سخت لاچارا کلیاں حسن پاک مزارا بابا ہی کلیاں ڈاڈی رلیاں کڈا والا سو دے وہ تسلی ہے کرنا رو رو کیا دی کھڑی ہے لگڑی حویلی ہے کر لینا دے وچ بابا مروے سائے اجڑی وقت تک میں بیمار سخت لاچارا کلیاں حسن پاک مزارا بابا ہی کلیاں ڈاڈی رلیاں کڈا والیا سو دے وہ تسلیاں پیوں دے پاسے دیکھ کیا دی کھڑی ہے لگڑی حویلی دے وچ بابا مروے ساں اجڑی کرنا کے واہ بھائی واہ حسین فرمایا عباس غازی قدمت اطلا کیا دا جی دکھیاں دیاس سیدی عبادہ دیئے میرا شیر عباسو میرا سونا بھی غازی قدمت اطلا کیا دا جی او میرا پیر شبیر او میں صدقے دعوان سیدی عوانی عباس کاغذ قلم گھنا مسافرہ دی فرس لکھنی ہے میں نانے دی امت نال وعدہ کر رہا میں مغرب دی نماز مدینے نہیں پڑھ رہی عباس کاغذ قلم گھنا ہے سرداد پیش کرن لگ گئے سیدی عبادہ دی عباس لکھنا تائیں لکھواؤنا میں غازی دا دستور آئی
سردار دی طرفوں کوئی تحریر رقم کرے نا، میں نے لکھیا بھائی سرنامے تے دوں 17 لکھ دے آئین، پہلی 70 تے لکھ دے آئین بسم اللہ الرحمن الرحیم، دوجی 70 تے لکھ دے آئین نصر من اللہ و فتح قریب، پکی شاہ مردان لالے حسب عادت عباد دوئے 17 لکھی ہیں، شبیر براد ہاتھ رپے ہے، سیدی آوانی پہلی 70 رانڈے دوجی کٹ چھوڑ، سیدی آوانی عباس نصر من اللہ لکھ دائے جڑا بسن پیا میں انتا پیا میں جتو جیدہ نہیں بلنا میں کلا نہیں میری بھیڑی نالے اولا کے لکھا سیدی آوانی عباس لیکن للہ اٹھتا میں نے ہے وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، امام فرمایا باج میں آقا ہوں لکھتا میں نہ کہیں دی سفارش کرنی ہے ابا تو اپنے دور دالیے میں حسین اج وڈا غریب سیدی آبادن دی حوصلے نال تے صبر نال لکھیں امام دی آوانی ان قلم چاہ عباس قلم چاہیے لکھے اس انہا للہ اے وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وجود کم دا پیا ہے روندہ بیٹھا ہے امال بنی دا شرمالا بچڑا امام دی آبادن دی عباس ہون جگت ہاتھ رکھون میں نے دیکھی عباس جگت ہاتھ رکھے امام فرمایا قلم چاہ پہلے پہلے میری بینی دے نال امام دی آوانی عباس پہلے پہلے لکھ زینب بنت علی اسیر شام سیدہ دا لکھ زینب تے کلثوم رکیاں نہ لکھنا نہیں سغرادا لکھ فاطمہ کبرا معصوم سکینہ نالے لکھ جانا پروان ایک منٹ ہون تائی میں توڑی منت نہیں کیتی جیرے سید بیٹھے حسین دواستے نے ہائے ضرور کہا چھوڑے بابا جی آخری سے ترو کیے لکھ فاطمہ کبرا معصوم سکینہ نال لکھ جانا لنا سیدہ دا لکھنا سگر دی امڑی دا نال لکھ جانا لیلانا امام دی آوان دی ایک فضا نام ضرور لکھیں بھی برکا آن دی او میں صدقے جاواں آنکھوں نہائے حسین رو لو ایک فضا نام ضرور لکھیں بھی برکا آن امام دی آوان دی عباس لکھ زینب بنت علی اسیر شام کلثوم بنت علی اسیر شام کلم ہاتھو جھڑا لگی روندہ بیٹھے آواز آندی ہے مولا نوکر دی بھین جو حاضر رہی سیدی آوان دی عباس میری بھین نال نہ ونجے میرا مشن پورا نہیں تو آلیہ دا نا لکھ بھیڑاں دے ناواں دے بعد فرمایا بھنے جیاں دے نا لکھ بتی جیاں دے نا نواں دے نا برجائیاں دے نا امام دی آوانی عباس غریب منت کریں رہی ہون غریب دیاں دا نا لکھ ساتھ چوے جڑے اولاد علیہ بیٹھے ہو
سیدی آنی پہلے لکھ جا فاطمہ کبرا بنت الحسین اسیرہ شام سیدہ داؤں دا نا لکھ جا جڑی ہکرا دی پرنی ہو سی سیدہ داؤں دا نا لکھ جا جدہ چتے ڈھی داج لٹھی وجر لکھ دا پہ آئے غازی دوجا نمبر دے کہ عباس نو یقین آئی ہون اکبر دی وین دا نا لکھی ہون میں نے بیک عباس کلم چاہیے سواد لکھیں سی نال غیر علاوان لگا ہے شبیر برادی داڑی چمی سیدی آوازہ دیا سواد کار سین لکھ سیدہ داؤں دا نا لکھ جائے بازارہ میں چمن رہے سیدہ داؤں دا نا لکھ جائے کلیاں کوٹیاں نبھاونی ہیں ہوں دا نا لکھ جائے میلے چولے نال دفنی ونجنا جائے دی منزل شام میں مولا اتھائیں جن پہ عباس امام دی آوان دی عباس کے بنی آوازان دی مولا اگر کہیں دی دا نا نہیں لکھویں دا تو کاتب تبدیل کرو سیدی آوان دی توں کیوں نہیں لکھ دا غازی دی آوان دی مولا وجہ پچھتے ہو ہونے بڑی حویلی دے دروازے تو لگا میں اکھنا لے کھایا توڑے جو بیمار ہے سوٹی دی ٹیک تے ٹوری نکی جائی گڑڑی ہے نالائی ودیے دعا کرائے شلہ میرے اکبر دی شادی ہو واہ بھائی واہ دردانے لوگ بیٹھے ہو امام دی آوان دی عباس میں جو آدھا پیان نہیں دا نا لکھنا ہے نہ سفارش کرنی اگر سفارش کرنی ہوئے آئندہ سب تو بڑا سفارشی میں بنا میں پیوئیاں میری ماں دی شکل آلی بھی نالے بیمارے اندھی کچھ وجوہات ہیں غازی دی آوانی مولا کیڑی وجوہات ہیں سیدی آوانی عباس اے میرے مشن دا پہلا دام ہے جیڑا میں میثاق علیہ دی توحید دی عدالت وعدہ کیتا جیڑے ویلے ابراہیم اسماعیل نو ناپ کے مینات کی دی ویندا تے میرے روح آکھیا میرے اللہ میں اس تو چنگیاں قربانیاں دے قدرت دی آواز آئیے حسین ماں خیمے دے دار تے دے دی کھڑیے پیو پتر پاڑی دے اڈر ہو گئے نہیں درمیانی فاصلے نو کیا دیں میں آکھیا میرے اللہ بھی چھوڑا قدرت دی آوانی حسین دا کوئی زامن میں چپ کیتی آئی میرے پاس نرم آواز آئی چپ نہ کریں میں زامن میں نو آدھی آئی میں جانا لگیاں حویلیاں جانے میں نو آدھی آئی میں جانا نانے دی مزار جانے امام فرمایا معصومہ دا نا لکھی دا نام کٹ میں جو آدھا پیاں غازی جگر تے ہتھ رکھ کے معصومہ دا نا لکھیا سیدی آوان یہ دائیاں دے نا لکھ دائیاں دے نا لکھی گئے 4 یا 5 منٹ اور پڑھ سی باقی انشاءاللہ کل تفصیلاً پڑھ سی دائیاں دے نا لکھی گئے امام نے تحریر چاہیے ملادہ فرمائی دستخط کیتے ہیں مورت امامت لائیے سیدی آوان عباس تحریر چاہ کے پترانو نہ لا کے بتیجیانو نہ لا کے بڑی حویلی دے دروازے تے لگا ہوئے جویں ترتیب نال لکھے ہوئے ایویں ترتیب دے نال حویلی دے بارو مامل بلا سیدہ دا ایک مامل اندر گن منے میری زینب دا پہلا سفر ہے دارا دی دی اگے معاملہ تے کڑا نہیں چڑی اتھائیں قدمت ہتھ لایا سی ہاتھ بن کیا دا مولا
لکھوائی میرے کولوئی اعلان کہیں اور کولو چکروا سیدی آواز آدھیا تو کیوں نہیں کرے نا غادی دی آواز آدھیا مولا متا تیری دھی گلہ چڑے میں سیدہ دو گلہ دے میں تیاری روک دے ساں باہمیں جو امام حسین علیہ السلام تسلی دیتی ہے زمانہ دیتی ہے ام البنین دا شرمالا پتر ہمیں صدقے جاواں اندر نہیں آیا وڈی حویلی دے دروازے دے کول کھڑا ہے بارو کھڑا ہے غازی اعلان کیتا ساریاں سن گھنوں اے توڑے سردار دا حکم ہے لکھی میں لکھوائی اکبر دے باپ اے مورے امامت لگویا امام دے دستخط موجود ہیں جویں نیویں نا چاہدہ ونیا برکے پینی ہے بچے چینی ہے معاملہ تے چڑھ دیئے غادیت اگر کہیں بی بی دن نہ ہوئے میرے تے ناراض نہ ہوئے واہ بھائی واہ ابا سے اعلان شروع کیتا ہے اتھائی مکھیں رب غادی جیڑی بی بی دا نا چین لائے برکے پہنی ہیں بچے چینی ہیں ماں ملدو نہیں تردی ہیں دید اکبر دی بھین تلائی کھڑی ہیں اللہ جانے بیمار دا کیڑے ویلے نا چوڑا ہے تیرا کوئی پتھر دا دے جیڑے ویلے شبیر دیاں دھیاں دا نا شروع ہوئے عباس اعلان کیتا ہے فاطمہ کبرا نار اکبر دی بھین تلیاں تے کے اٹھی ہیں کبرا دے موڈنال موڈر لایا دی چاچے دو لائی کھڑی ہیں 5 منٹ عمر بنی دا بچلا بولے کوئی نہیں آخر حسین دی دھی آئی چاچے دا ارادہ سمجھت پچھا ولی آئی معصومہ دا ہاتھ نہ پیاس چاچے دی جھولچ بلایاس حقل مار کے دیئے نراز کوئی نہ پیاری دا ناچا آوازہ دیئے سمجھ گئی میرے باب نا نہیں لکھوایا او میں جو سگا دکھنا ونا لی ماتب کر میں جو سگا دکھنا ونا لیا مومنین اکرام شاہ صاحب کو رستہ دیتے کرو مہربانی کرو اگر جلدی وجنوں نے رستہ تھوڑا چھوڑ دیتے کرو مومنین اکرام خطیب آل محمد مولانا نصیر ادر صاحب تھوڑی دیر بعد ذکر آل محمد شروع کر رہے سو جہر حضرات با سکنے ہو با ونجو جہر بعد چاسن تا کو نکو رستہ دے چھوڑے سو توڑی بڑی مہربانی ہوسی انشاءاللہ اسے روٹین ہر روز عشرہ محرم پکی شاہ مردان ذکر سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام ہوسی بلند تر صلوات مولا کائنات والے پرسوں کو منظور فرماوے سیدہ پاک سینڈ علاقہ بھر تو دور دراز تو مومنین تشریف دیا نے مولا کائنات تمام نی محافظت فرماوے علماء کرام ذاکرین نظام جیسے سفر کر رہا ہے مولا کائنات تمام نی محافظت فرماوے اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرج قیم آل محمد 6 بجے خیر آباد سید الذاکرین سید منظور حسین شاہ صاحب کوٹدوں ذکر آل محمد بیان فرمیسون اور رات 9:30 بجے گلن خیل سید عامر عباس ربانی ذکر آل محمد بیان فرمیسون خیر آباد نیک مومن اقرار حسین بیمار مولا کائنات ان کو صحت کاملہ عطا فرماوے اے مجلس اعزاء علی قاسم ازاداری نیٹ ورک دعود خیل ازاداری نیٹ ورک آل عباس ازاداری نیٹ ورک تے براہ راست اور بعد یوٹیوب تے بھی موجود ہو سن
رکھیے